فإن كان هناك نقص ففي الأتباع وفي المسلمين أنفسهم نقص، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. أما الدين نفسه قد أكمله الله. سمعنا ما ذكر الحق، قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كل ما يحتاجه المسلمون في كل زمان فالدين قد أكمله الله أو هو موجود في الدين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan agama ini sempurna. Tapi kalau seandainya kita mendengar atau melihat, menyaksikan atau ada berita bahwasanya ada kekurangan dalam agama ini, bukan dalam agamanya, tapi dalam penganut pemeluk agama Islam yang ada, mereka memiliki kekurangan. Tapi agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menyatakan tadi, al-yauma, artinya saat ini, detik ini, waktu ini aku telah sempurnakan agama kalian. Dan agama itu yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala layak untuk diikuti bagi manusia yang hidup di masa Nabi besar Muhammad sampai saat ini, sampai akan datang, dan tidak perlu untuk dirubah. هذه الآية نزلت في حجة الوداع إلى أنها يوم عرفة، نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفرح بها عامة من سمعوا هذا الآية من رسول الله إلا سيدنا أبي بكر، لو أنه حزن وبكى. Alhamdulillah, ini ayat turun di Hajjatul Wada, di haji wada, arti haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW tidak ketemu lagi haji tahun depan, itu Rasulullah meninggal. Semua sahabat ketika mendengarkan ayat-ayat ini, mereka merasa senang semua, merasa bahagia, gembira. Kenapa? Karena agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau merasa bersedih karena turunnya ayat ini. سألوا سيدنا أبو بكر ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال ما أظن هذه الآية إلا أنها تنعى رسول الله، أي تخبر بقرب انتقاله، لأنه لم يكمل الله شيئا، لا يتم شيئا إلا ويبدو بعد ذلك النقص، فإن كمال الدين يعني أن رسول الله قد بلغ الرسالة وسوى يدعونا سيخرج من الدنيا. هذا الذي يحزن سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله. Ketika mereka melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersedih, menangis karena turun ayat ini, semua mereka gembira. Mereka bertanya, Abu Bakar, kenapa kau menangis, bersedih terhadap turun ayat ini? Beliau mengatakan, aku tidak meyakini turunnya ayat ini, kecuali aku meyakini bahwasanya ini ayat sebagai ungkapan bela sungkawa dari Allah Subhanahu wa taala akan sudah dekatnya ajal Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau sudah sempurna maka akan mulai ada kurangnya. Arti ayat ini bela sungkawa terhadap Nabi Muhammad, bahwa umur Nabi Muhammad itu sudah tidak lama lagi. وهكذا لم يبقى رسول الله بعدها هذه الآية بقية شهر ذي الحجة ومحرم وصفر، الثاني عشر من ربيع الأول تقل جوار مولاه، لم يبقى إلا 3 أشهر، أي ضرب 3 أشهر. Karena turut ayat ini di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Maulid. 12 Rabiul Awal Rasulullah meninggal. Kurang lebih 3 bulan, hanya waktu 3 bulan setelah turun ayat ini Rasulullah SAW meninggal, wafat. وهكذا إكمال الدين يعني أننا ليس في ديننا نقص، يصلح لكل زمان ومكان، وإن جاءت الأحداث أو كثرت المخترعات أو تجددت معالم الدنيا، الدين ليس فيه نقص، فهو كامل مكمل. Dan kesempurnaan agama ini menunjukkan, membawa pemahaman bagi kita bahwasanya agama ini tidak ada kekurangan darinya. Walaupun namanya zaman, masa berkembang dan sudah banyak hal baru yang terjadi, tapi agama ini sempurna sesuai dengan semua masa perkembangan agama yang terjadi. Sehebat apapun namanya, secanggih apapun perkembangan itu, agama ini cocok dan layak untuk dianut oleh semuanya dan tidak ada kekurangan di dalamnya. هذا قال بعض الصحابة إن آية نزلت على نبيكم لو نزلت علينا على نبينا لا جعلناها يوم عيد. قالوا ما هي الآية؟ قال له اليوم أكملت لكم دينكم والله أتم عليكم النعمة. قال الصحابي كان سيدنا عمر وغيره من الصحابة والله إني لا أعلم أن هذه الآية متى نزلت وأين نزلت، فإنها نزلت يوم عيد أو عرفة، كان بعد يوم عيد الأضحى، فإنها نزلت في يوم عيد والناس في يوم عرفة. لكن هل هي آخر آية نزلت في القرآن؟ قال العلماء لا، الأصح أنها نزلت ونزلها بعضها بعض الآيات، أما آخر آية نزلت في قوله تعالى. وذكر الله في التفسير والعلماء في آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، هذه آخر آية. لكن
ما معنى إكمال الدين؟ أي الأحكام والأحكام اللي يحتاجها الناس والمسلمون في كل زمان موجود في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن لا يعني الكمال أنه ما في بعدها نزلت آيات بعدها، ليس في الأحكام ولكنها قد تكون في الفضائل. وما أنزل إلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزلنا القرآن. Sekali lagi saya minta antum mendengarkan dari beliau ya. Orang Yahudi mereka mengatakan kepada Muslim, para sahabat Nabi Muhammad, sungguh telah turun kepada kalian satu ayat yang andaikan turun bagi kami umat Yahudi maka kami akan jadikan ayat itu sebagai hari lebaran. Hari lebaran kenapa? Karena begitu luar biasa ayat yang turun pada kalian. Sahabat mengatakan, apa ayat itu? Orang Yahudi itu mengatakan ayat yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai akhir ayat tadi. Kalau seandainya sahabat Nabi mengatakan kalau seandainya kita betul-betul mengerti memahami kapan dan waktunya turun ayat itu, kita akan jadikan hari lebaran. Itu turunnya di hari Arafah. Artinya memang setelahnya ada lebaran Idul Adha. Yahudi mengatakan tersebut. Artinya bahwasanya kesempurnaan agama itu menunjukkan bahwasanya ini agama layak, patut, pantas untuk dilaksanakan oleh umat dengan berbagai macam masa zaman yang ada. Jadi masa Nabi besar Muhammad sampai akan datang, hukum ketetapan yang ada berlaku semuanya dan pas menjadi solusi bagi semua umat. Bukan berarti ayat ini beliau mengatakan ayat yang terakhir turun kepada Nabi besar Muhammad, tidak. Tapi setelah ayat ini ada turun ayat-ayat tapi tidak berkenaan dengan hukum, masalah hukum, berkenaan dengan masalah fadail. Ada ulama tafsir mengatakan termasuk ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah yang ayat wattaqu yawman turja'una fi ilallah, bertakwalah kalian di hari kalian akan kembali menghadap Tuhan kalian. Ini ayat yang terakhir turun dari ayat namanya yang ada dalam Al-Quran. Tapi ayat akmal tersebut ya menunjukkan kesempurnaan agama, itu hukum-hukum yang ada sudah sempurna, layak bagi setiap masa dan waktu.